बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। और ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको सारे जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में जब तशरीफ लाए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया को बदलने की जो कोशिश की, और एक कामयाब कोशिश, और पूरी दुनिया के जहालत के अंधेरों से जो मुकाबला किया, तागूत से जो मुकाबला किया, और पूरी दुनिया में कलमे हक के गलबे के लिए उम्मत मुस्लिमा की तश्कील फरमाई, तो ये तारीख़ इंसानी का एक अज़ीमुश्शान वाक़या है। आज हमें इस बात को समझने की ज़रूरत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के वो कौन से नुमाया पहलू है जिसने उम्मत मुस्लिमा को एक मजबूत और एक ताकतवर उम्मत बनाया और दीन इस्लाम को एक आलमी दीन बना दिया। देखिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से जो चीज़ हमारे सामने आती है वो ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी दुनिया के सामने दीन की दावत को पेश किया, और आपने सहाबा कराम की जो तंजीम तश्कील फरमाई, जिसको हम उम्मत मुस्लिमा कहते हैं, इनमें से हर सहाबी अपने आप में एक दाई कामिल था। हर सहाबी रसूल को आपने दावत से जोड़ा। मक्का मुकर्रमा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हिकमत अमली थी, तो उसमें दावत सबसे अजीम उन्वान था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़वातीन को भी दावत इस्लामी की मिशन में शामिल किया, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में जो 83 सहाबा इस्लाम में दाखिल हुए, उन 83 सहाबा की तरबियत ऐसी फरमाई कि वो इस्लाम को लेकर दुनिया के चप्पे चप्पे पे छा गए। आइए कि मैं आपको बताता हूं कि दावत में कितनी अजीम ताकत है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत के तईं अपने रुफ़क़ा कार को कैसे तैयार किया। आज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से इस नुक्ते को समझने की जरूरत है। अगर हम इसमें देखें तो चंद बातें हमारे सामने आती हैं। एक तो ये कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 13 साल मक्की जिंदगी में दावत को एक अजीम जो है काम के तौर पर अंजाम दिया, और दावत के लिए शाब अबी तालिब से लेकर ताइफ की वादियों तक, ताइफ की घाटियों तक, और फिर हम देखते हैं कि हिजरत का जो पूरा सफर है, ये सब चीजें दरअसल दावत ही के नतीजे में हैं। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत के इस मैदान में सहाबा कराम की जो तरबियत फरमाई, तो सहाबा कराम ने दावत को एक आलमी दावत बना दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को, जो नौजवान सहाबी थे, उनको अपना नकीब बनाकर मदीना भेजा, और मदीने में आपने उनको दावत व तबलीग और तालीम व तरबियत के मिशन पर फायज किया। मुसअब बिन उमैर जो बिल्कुल बहुत कम उम्र नौजवान थे, उन्होंने मदीना में 3 साल की दावती जद्दोजहद के नतीजे में मदीना के 2 बड़े कबाइल औस और खजरज के सरदारों को इस्लाम में दाखिल कर दिया, और मदीना की गलियों में और वहां के घर घर में इस्लाम की शमा को रोशन किया। नतीजा ये हुआ कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से मदीने की तरफ हिजरत फरमाने लगे और आपने मदीने की सरजमीन पर कदम रखा, तो वो कदम दरअसल शौकत इस्लाम का पहला दिन था। इसीलिए हम देखते हैं कि मदीने में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहैसियत ताजदार मदीना और बहैसियत हाकिम मदीना के कबूल किया गया, और आपकी राहों में अपनी आंखें बिछाई गई, और अहले मदीना ने दिल से आपको कबूल कर लिया। मौलाना अबुल कलाम आजाद लिखते हैं कि मदीना की इस्लामी रियासत, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला इस्लामी स्टेट था, उस इस्लामी रियासत को तीर और तलवार से फतह नहीं किया गया, बल्कि मदीने की फतह दावत की फतह थी। गोया कि हम तारीख़ इस्लाम को इस नुक्ते नज़र से देखें तो ये महसूस होता है कि दुनिया की अजीम ममलिकत जो मदीने में कायम हुई, वो दरअसल दावत दीन के नतीजे में कायम हुई। और दूसरी जो चीज़ है कि इस्लाम जो बैनुल अक़वामी ताकत बना, या बैनुल अक़वामी दावत का उसने जो मुकाम हासिल किया, तो हबशा की तरफ जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को भेजा, जिसमें जाफ़र बिन अबी तालिब तैयार थे और पूरा काफिला था, और ये जब हबशा की सरजमीन पे पहुंचा और नजाशी के दरबार में कुफार मक्का ने इनको हासिल करने की कोशिश की, और ये बताने की कोशिश की कि ये हमारे भगोड़े लोग हैं, हमारे मुजरिम हैं, इनको हमारे हवाले करो, लेकिन नजाशी ने सहाबा कराम के मौक़िफ़ को समझने की पूरी कोशिश की, और हजरत
جعفر بن ابی طالب نے نجاشی کے سامنے قرآن کی آیات کی روشنی میں بہت ہی استدلال کے ساتھ اسلام کی دعوت کو پیش کیا کہ نجاشی اشکبار ہو گیا اور اتنے بڑے ملک کا بادشاہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ اس طرح سے ایک پوری سلطنت کے بادشاہ کے اسلام میں داخل ہونے کے نتیجے میں اسلام ایک بین الاقوامی طاقت میں بھی تبدیل ہوا۔ تو غرض یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں جو حکمت عملی اختیار کی، جس میں ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی کارنامہ ہے، طفیل دوسی رضی اللہ عنہ کا بھی کارنامہ ہے، کہ جنہوں نے مکے سے نکل کر اپنی اپنی بستیوں اور اپنے اپنے قبیلوں کو مکمل طور سے اسلام میں داخل کر دیا۔ تو آج امت مسلمہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اس پہلو کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ کرام کو یہ بات سمجھائی کہ دعوت یہ امت مسلمہ کی زندگی ہے، یہ امت مسلمہ کی عظمت ہے، یہ امت مسلمہ پر خدا کی رحمت اور اس کے نزول اور اس کی نصرت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، اور جب تک یہ امت دعوتی شعور کے ساتھ زندگی کے میدانوں میں جدوجہد کرتی رہے گی، یہ امت دنیا کے نقشے پر ایک طاقتور امت کی حیثیت سے، امت محمدی کی حیثیت سے، وفادار امت محمدی کی حیثیت سے یہ دنیا میں اپنا مقام پاتی رہے گی۔ اس بات کو قرآن جگہ جگہ کہتا ہے، اور قرآن یہ بتاتا ہے کہ اس امت کا تحفظ اور اس کی حفاظت کی ضمانت دعوت میں ہے۔ اس لیے قرآن نے اپنے نبی سے بھی کہا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ اے نبی، یہ پیغام جو آپ کو دیا گیا ہے اس کو بے کم و کاست اور بن نوعن انسانی دنیا کے سامنے پیش کیجیے، اس کی تبلیغ کیجیے، اور اگر آپ نے اس کو مکمل طور سے پیش نہ کیا تو گویا آپ نے حق رسالت کو انجام نہ دیا۔ واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ انسانوں کے مقابلے میں آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ تو آج جو بات ہم دیکھ رہے ہیں کہ ربیع الاول کے موقع سے امت مسلمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے جشن کو منایا جا رہا ہے، تو آج امت مسلمہ کو اس پہلو کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ اللہ نے اپنے نبی کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور نبی الرحمت اس عنوان سے ہیں کہ اللہ نے آپ کو جو دین بخشا وہ دین دراصل انسانی دنیا کے لیے رحمت ہے، اور وہ دین انسانیت کے لیے راہ نجات ہے، وہ دین زمین پر خدا کی رحمتوں اور برکتوں کے نزول کا اس کا جو ہے ذریعہ ہے۔ تو آئیے کہ آج ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دعوت کو زندہ کریں، امت مسلمہ کو ایک دائی امت کی حیثیت سے زمین پر 2 مرتبہ اس کی تشکیل نو کریں، اس کی تعمیر نو کریں، اور اس امت کو یہ بتا دیں کہ بے خبر تو جوہر آئینے ایام ہے، بے خبر تو جوہر آئینے ایام ہے، تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔